हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे लेटर एच। एच से क्या होता है? हैट। एच फॉर हैट। एच फॉर हैट। चलो बच्चों, अब हम लिखते हैं एच, पर उससे पहले ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो अब लिखते हैं एच। एच फॉर हैट। एच फॉर हैट। ब्लू कलर। ब्लू कलर एच। H. Blue color H. H. H for hat. H for hat. Orange color. H. H for hat. Orange color. Green color. H. H. Green color H. H for hat. H for hat. Violet color. H. Violet color H. H for hat. H for hat. Blue color H. Orange color H. Green color H. Violet color H. H for hat. H for hat. Red color. Red color. Yellow color. Yellow color. Green color. Green color. H for hat. H for hat. Thank you.